अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में हम फिर मॉर्निंग के लिए काम पे जा रहे हैं। देख रहे हैं ये अफ्रीकी भाई मेरे साथ है। सुडानीस सूडान का है। हाँ क्या Sudani number 2. मियाँ मियाँ No, number 1. पाकिस्तान क्या Number 0. كده है नंबर 0 था क्लास هذا عمران خان 100 والله نور الشريف انت مريم فوق ما شاء الله عندكم يعني كفا كل يعرف ما سياسة تعرف يعني فين رودهن صبح صبح انت ما في نوم شو هذا لا مشكلة شو مشكلة يعني انت يعني شوف يعني كيف شغل صبح صبح يعني روح سمسم دوام كيف ما انت مشكلة مع الدوام والله مشكلة مع الدوام अस्सलाम वालेकुम।